सिनेमा मझे मझे मुझे करूँ किंतु टेलीविजन एत अधिका बिजी रही जाऊँगी जे तापरे सिनेमा मु जगी था किंतु ये सिनेमाटा एक्चुअली मुझे कर न था ऑनेस्टली कहूँ मुझे टोटल राजी नी प्रथम राति सारा मत निद है जो हरिभाई मुझे एत सीनियर आर्टिस्ट जड़े मोर जड़े बहुत भल बंधु टे सी कहते मुझे केमी मना करी सका पूरा साहस नेली फोन करी जे चरित्र भाई मुझे करी ना कहीं थर्ड जेंडर के क्यारेक्टर मुझे करी जस्टिस दे पारि न दे पारि मुझे भी जान नी फोन कली मुझे बुझे आगे 7-8 मिनट खंडे तापर सी बुझे आरंभ कले जो सी अधघंटा खंड मत बुझेदे कहले पुपी तो मत भी लगे हाँ मुझे कौन गोटे करदेवी बोधे तो टिके राजी होती मो निर्देशक बापी भाई से फोन कले बापी बाबू सी भी एमती कहले मुझे ना यहाँ करवा मु भयर एक्चुअली क्यारेक्टरटा चरित्रटा करी किंतु डबिंग जो समस्त एत प्रशंसा कले ना पुपियर चमत्कार मुझे आहरी साहस बेला जहाँ मुझे करदे जस्टिस देती न देती से दर्शक देखला सिनेमा कहे कहीं मुझे एमती चरित्र के खाली हाँ मोर मन उणा कौन जेबे भी मोर मेकअप हे मु मेकअप होकर सेट्रे रेडी हो जाए मत दीटा भय था देवजानी जो देखते ईर्षा करुले से मेकअप जे डिपार्टमेंट थे डाक देख जो शेड्र लिपस्टिक देच मोर देन जो आईलेस देच से आईलेस मैं तार ईर्षा हम आरंभ हो गला मो गेटअप को लेकर आ बब्बाई मुझे डरुली बब्बाई खाली एमती सब से जो कले माने से प्रथम दिन मत मजा लगुला से डेली कर आरंभ है पुपी देख पुपी एमती करेंगे से कौन कौन मैंने दिन गोटे मन पड़ू बट एंजॉय कलु एक्चुअली मुझे क्यारेक्टरटा एंजॉय करी जानी भल कर मंद कर बट फिल्म देखा दरकार निहाती देखा दरकार मौलिक कथा साधारण गोटे सिंपल कहानी को लेकर केते सुंदर भाव में गोटे सिनेमा हो पार आज घटना को लेकर यहाँ हरि भाई प्रूफ कर बापी भाई आम निर्देशना दायित्व जी रही से दीज यहाँ को प्रूफ कर प्रयोजक को भी जे माने को प्रयोजक माने को प्रोड्यूसर हिसाब से आमर भीम भाई भी भीष्म भाई भी धन्यवाद देवी सी साहाय्य कर गोटे ओरिजिनल कंटेंट को जोटा कि आम सब डिमांड करूँ दर्शक हिसाब से मौलिक कथाटा ना कॉपी होची तो मुझे कहि यहाँ गोटे आपन गोटे भेटी प्लीज देखूँ जमी आप दमन को सपोर्ट करते प्रतीक्षा को सपोर्ट कर पावर को ओरिजिनल कंटेंट को सपोर्ट कर भी गोटे ओरिजिनल कंटेंट जोटा आपन को छुईब घर कथा माटीर कथा बढ़िया सिनेमा बाहर कहे मजा आसीगला निहाती बहुत चैलेंजिंग कारण मुझे भाया करनी माने पूरा 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 से जो भितर से गेट अवश्य ड्रेस पिंधला बेलू से फिल्डटा चली आसला बहुत मोपाई तो बहुत चैलेंजिंग था कहीं मुझे क्या सहित मत 3-4 दिन लगिला मु हरि भाई को कहली मुझे हो मुझे से चरित्र गुड़ा देखिली को मैंने से गुड़ा देखिकी बट से बॉडी लैंग्वेज बट धीरे धीरे आसला आसी लोक मैंने मो डबिंग तो कहते भल लगुच बोलिक बट एबे भी मो भीतर से नर्वसनेसटा अच्छी जो स्क्रीन को आसो केते दर माने केते ताकू ग्रहण करेंगे ना पुपी करी ना नहीं तो सेटा गोटे मो मन रही किंतु जहाँ मत रेस्पॉन्स आम इंडस्ट्री जो मैंने देखी बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मो चरित्र को लेकर कवर हो चलो भगिया भारीजा नामकरण आपण मैंने जानीपारे जे मौलिकतार बास्ना पूरा स्पष्ट बारी होची एवं गोटे संपूर्ण ओडिया चलचित्र मौलिक ओडिया चलचित्र आम करूँ कहबू एवं रुमकु झुमाना जो मैंने देखी प्राय समस्ते ओडिशावासी आशीर्वाद देइचंती सेही को आधार करी सेमती गोटे सिनेमा आम करूँ भगिया भारीजा ट्रेंडी कंटेंट नामकरण आपण भावुवे जे पुराणा बोली कहानी होती ना आजिका समय कथा जो नारी माने सोशल मीडिया रे अछंती निजको संपृक्ति रखुचंती तो ताहा भल कि मंद केते दूर भल कि केते दूर खराब एवं ताहा गोटे कहानी माध्यम आम जणवा चेष्टा करूँ मुझे भगिया एवं भारीजा होती देवजानी एते बबी मिश्र अच्छा पुपिंदर अच्छा अन्य समस्त वरिष्ठ कनिष्ठ कलाकार भी अच्छा मेलोडी मेकर मलय मिश्र भी सुंदर म्यूजिक करिसेंती आमर टाइटल ट्रैक बहुत लोक मैंने ट्रेंडी रे बर्तमान अच्छी बहुत लोक मैंने देखुंती एवं भगिया भारीजा मुझे कहबी जे यह मौलिक सिनेमा तो निश्चित भाव में एवं परिवार समस्ते बसिक एकाठी देखिपारे कारण मोर पूर्व सिनेमा समस्ते जो देखिक परिवार समस्ते एकाठी बसिक देखी सेमती गोटे सिनेमा एवं गोटे नारी केन्द्रिक सिनेमा जे नारीर सोशल मीडिया योगदान तारी उपर आधारित होती मु आशा करी निश्चित भाव में आज आम पाखे सिनेमा अच्छी लोक आम मैंने देखुचु बहुत भल लगुच ताकू आधार करी नुह आम समस्त टीम प्रबल चेष्टा करचु जेमती भल हम
ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ସୁନାବେଶର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶରେ ଆମର ଭଗିଆ ଭାରିଜାର ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭଗିଆ ଭାରିଜା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ମୌଳିକ ସିନେମାରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିପାରିଛି। ସୀତା ମୁଭିରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭଗିଆ ଭାରିଜା ଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ବି ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଭଗିଆ ଭାରିଜା ମାନେ ହେଉଛି ଭଗିଆଙ୍କ ୱାଇଫ୍, ଭାରିଜା ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗିଆଙ୍କର ଭାରିଜା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ବଟ୍ ୟା ଦେହରେ 6ଟା ସେଡ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଡ୍ ଅଛି ମୋର। ଭାରିଜା ହେଇକି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ରିଲ୍ସ କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଯେ ଚୁଲବୁଲି ଭାରିଜା, ମାନେ ଘର କାମ କରୁଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭଲରେ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଘର ରୋଷେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ଆପଣ ସେଇ ଭଗିଆ ଭାରିଜା ଗୀତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆଉ ଭାରିଜାର ଗେଟଅପ୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ୟା ସହିତ ମୋର 3-4 ପ୍ରକାରର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେଡ୍ ଅଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଯେତେବେଳେ ହରି ଭାଇ କହିଲେ କି ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କେମିତି କହିବି ଫିମେଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ଭାରିଜାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ। ସେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଲଢ଼ିଛି ବି। ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ବି ସେତିକି ସୋସିଆଲ ମେସେଜ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଏବଂ ରିଲ୍ସଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ କେତେ ଖରାପ ତାର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଦୁଇଟା ସେଡ୍ ଅଛି। ଭଗିଆ ଭାରିଜା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଏକଦମ ପୁରା ଏକଦମ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇ ସିନେମା ଆମର ନୁହଁ, ଏ ସିନେମା ଆପଣଙ୍କର। ଆମ ପ୍ରତିଟା ଘରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ସିନେମା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗିଆ, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଗିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାରିଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାରିଜାଙ୍କ ଧରିକି ଯିବେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଭରପୁର ମଜା ନେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଭାରିଜାର ହିଁ କଥା। ମାନେ ଭଗିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଭାରିଜା। ସିଏ କ'ଣ ତା ସହିତ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଆଜିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ନେଇକି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ରିଲ୍ସରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ରିଲ୍ସରେ ଆଜିକା ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଲ୍ସରେ ବହୁତ ଘଟଣା ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟି ଯାଉଛି। ରିଲ୍ସରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଆଜିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡି ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଭାରିଜା ଭାରିଜା ସହିତ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଭାରିଜା ସହିତ କ'ଣ ଆଗକୁ ଘଟୁଛି, ଭାରିଜା ରିଲ୍ସ କରି କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଭାରିଜାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଏଇଟା ଭାରିଜାର କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଭଗିଆର ଭାରିଜା ସେଥିପାଇଁ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଭାରିଜା କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଲେଟ୍ସ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ମୁଁ କେବଳ ମୌଳିକ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷା, ଆମ ସିନେମା, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଓଡ଼ିଆର ନିଛକ ସବଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିବୁ, ମୌଳିକ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ କରିବୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ପୂର୍ବ ସିନେମା ସୀତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଥିଲା, ସେମିତି ଭଗିଆ ଭାରିଜା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ର ସିନେମା। ତେଣୁ ପୁରା ଦୁଇଟା ଇଏ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେ